mais an ka nin lajɛrɛ in a bɛ fɛn jumɛn kan bi a bɛ football malien kan parce que an y'a ye football malien a bɛ yɔrɔ min na sa a man kɛnɛ il faut que an minnu ye malidenw ye an ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a fɔra ko ni hɛrɛ nana an bɛ wuli ka tɛgɛrɛ fɔ cogo min na ni hɛrɛ tana fɛnɛ nana an ka hakili jagabɔ kɛ pour que ka solution sɔrɔ a la en fait que bɛɛ bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ hɛrɛ nɔfɛ cogo min na an y'a ye nin san 4 kɔnɔna na an ka fédération min kan ka kɛ instance ba ye ka Mali kunna wolo an y'a ye k'a fɔ a bɛ ka Mali kunna sulu o fédération ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye o ɲɛmɔgɔ ye Mamutu Ture di Bavier tiɲɛ yɛrɛ la a ka gestion man ɲi parce que an y'a ye k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na an ye aigle ye k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna la an ka joueur locaux si t'a la ala bɔra ka compétition min kɛ n'o ye kunu ta ye joueur locaux kelen gardien kelen o yɛrɛ taara pour figuration mais an y'a ye k'a fɔ an ka buteur fɛn fɛn bɛ jouer an ka championnat na a si t'a la o bɛ se ka kɛ cogo di ko Mali kɔnɔna la an bɛ ka promotion kɛ ligue de football b'an bolo ka daminɛ Kayi fo ka taa se Kidal mais an y'a ye k'a fɔ wele ma se ka den nin si kan a filanan ye min ye wariw de taara ka di Mali ma ko ka an ka footballu dɛmɛ FIFA ka wariw b'o la transition yɛrɛ ye wariba baden bila appui festival fédération ka appui kɔnɔna la mais an t'a dɔn olu appui kɛra cogo min na an bɛ fɛ ɲɛfɔli ka kan ye an bɛ fɛ ɲɛfɔli min fɛnɛ tagabolo a ka taa ni prévu ye pour que ka nin baara ninnu fɛnɛ an bɛ se k'a ɲɛdɔn cogo min na problème minnu wulila a kɔnɔna la a sabanan ye jumɛn ye an y'a ye k'a fɔ encadreur ɲɛnama b'an bolo yanni n ka don ni kuma la a kɛra cogo o cogo n bɛ foli di an ka joueurs ma n bɛ foli di an ka encadrement technique ma u y'u seko kɛ depuis yanni bien avant an ka se nin yɔrɔ la mɔgɔ dɔ de sɔnna ka jɔ u ka salaire kɔ ka jɔ u ka diɲɛnatigɛ bɛɛ kɔ n'o y'an ka entraîneur Magasuba an b'a fo nin kɛnɛ kan a y'a seko kɛ mais adamaden dan y'i se ye a diyara mɔgɔ min ye n'i bɛ fɛ k'o mɛn i k'o faamu n'i tɛ fɛ k'o mɛn an tɛ mɔgɔ kɔ an tɛ fɛ k'a fɔ ko an bɛ taa mɔgɔ ko la mais an bɛ football malien ko de la. n'i y'a jateminɛ Ernest b'an bolo jusqu'à preuve du contraire n balimakɛ y'a fɔ cogoya min na an tɛ Ernest ka contrat contenu dɔn an t'a dɔn fɛn fɛn bɛ Ernest ka contrat kɔnɔna na Ernest dun b'an bolo a ka ca ni san 10 ye bi ni Ernest bɔra yen Orange Mali b'an bolo Orange à peu près Orange bɛ 2 milliards de di Mali ma 2 milliards o de ye Orange ka contrat ye mais n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ an ka clubw kunda olu minnu ye soubassement ye parce que olu de bɛ denmisɛnninw dilan mais clubw yɛrɛ tɛ hali million 20 sɔrɔ san kɔnɔ fédération bɛ min d'u ma san kɔnɔ u tɛ million 20 sɔrɔ mais 2 milliards de bɛ d'u ma Orange fɛ olu de bɛ ballontannaw de bɛ clubw de bɛ Orange ka publicité kɛ ligue de football olu de fana ye soubassement dɔ ye olu de ta ye clubw ye o ligue olu ka sɔrɔ yɛrɛ tɛ tɛmɛ million 3 kan an nana mun ye kɔsa in na u ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ fédération ka assemblée dɔ kɛra le 19 mars passé au 19 mars passé la u ye mun de décider u y'a ɲini n'i y'a jateminɛ fɔlɔ la fédération ye bénévolat de ye i bɛ baara kɛ ten de tɛ sara mais mɔgɔ minnu bɛ baara k'a bureau kɔnɔ n'o ye secrétariat ye olu de bɛ sara olu de ni sara ka kan sinon fédération yɛrɛ membre ni sara ma kan mais u nana mun décider ko ka prime di u yɛrɛ ma o prime n'i y'a jateminɛ u ka prime bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan fédération mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka prime faralen ɲɔgɔn kan o bɛ taa bɛn 165 millions ma par an 165 millions par an clubw yɛrɛ tɛ 10 millions sɔrɔ olu minnu bɛ ballon ta n'olu de bɛ sponsor ka publicité kɛ olu tɛ 10 millions sɔrɔ FIFA ye kɔsa in na FIFA ye wari dɔ da nafolo kasabi dɔ d'an ma a ka ca 10 milliards de dollars ye o wari fɛnɛ o nafolo taara ka tila cogo ma da la an t'a dɔn fɛn fɛn bɔra la n b'a kuma kɔnɔ sabula Babi ye papier kɛ k'a ci ligue ma alors que sariya la liguew de kan k'u ka n'u ka mandat banna u yɛrɛ de kan k'u ka renouvellement kɛ fédération da man tɛ ka don a la fédération bɛ wele de ka na superviser n'a sɔrɔla sariyaw batora sariya minnu fɔra ballontan na n'olu batora fédération bɛ wele o de kama mais an ye mun jateminɛ fédération de lettre ci Tɔnbukutu ligue ma ko u bɛ na u ka renouvellement min kɛ k'u k'a jɔ fɔlɔ k'u k'a jɔ ko nin tɛ renouvellement waati ye alors que maa min bɛ a ka mandat dafara n'i ka mandat dafara i ko k'i bɛ renouvellement kɛ fédération ka fɛn t'o la o b'a yira k'a fɔ ko ale ye bɛn min fɔ halisa o bɛn tɛ a kɔnɔna na an bɛ ballon tan terrain min yɛrɛ fana kan denmisɛnninw bɛ ballon tan terrain min kan a ye taa an b'a ɲini aw journaliste fɛ aw ka taa an ka gazonw lajɛ ballon tanna bɛɛ sen bɛ ka tiɲɛ Mali ballon tanna bɛɛ sen bɛ ka tiɲɛ
aw yɛrɛ m'a fɔ sisan ko championnat la championnat n'i ye an ka équipe nationale ta championnat na joueur kelen t'a la min bɛ bɔra logo min ye logo ye et pourtant il y a des meilleurs buteurs an ka championnat kɔnɔna na k'a yira aw la k'a fɔ ko cadet malien o éliminera junior o éliminera olympique espoir o éliminera foot féminin CAN senior o éliminera Qatar fɛnɛ la an bɔra 2022 Stade Malien en Ligue des Champions olu fɛnɛ bɔra Binga FC en Coupe CAF olu bɛɛ bɔra donc an hakili la nin cɛ in tere n'a to fédération kunna fédération bɛ sɔn ka ɲagami. Mali balontanko sera yɔrɔ min na bi a bɛ maliyɛnw ni de la a b'an dusukun na donc fasoko in na ko o ko bɛ yen ni a bɛ faso kun kan anw y'o layidu de ta n'an ma wuli k'an jɔ a la a ko la o kɔrɔ y'anw tɛ halala ye donc Mali ko Aigle u bɛ taa ballon min ta an ka basketikɛlaw u bɛ taa basketi min kɛ u bɛ bɔ ni Mali drapeau de donc n'o y'a sɔrɔ u bɛ taa n'u yɛrɛ tɔgɔ ye an ka kuma t'a la dɛ mais u bɛ taa ni Mali drapeau de u bɛ taa ni faso tɔgɔ de anw ye fasodenw de donc an fana ka devoir ye mun ye min n'a tigɛ ko kelen san kelen san fila san joli ko kelen ko tigɛ taa ɲɛ donc o de kama bi collectif min sigira pour que fédération yɛrɛ ka bɔ yen donc ko yɛrɛ bɛɛ ka ci a bɛɛ ka dabila an ka dɔnsen kura ta o collectif de an nana fara o kan hakilina la k'a fɔ jamana y'a tɛ kɛ fosi ye ni anw ta tɛ jamana y'anw de ta ye donc Mali balonko selen nin yɔrɔ min a dusukasi bonyanen don a dusukasi bonyana fo k'a to ten n'i y'a lajɛ kunun Cameroun ninnu lajɛ olu tɛmɛna cogo min na Sénégal ninnu lajɛ olu tɛmɛna cogo min na mais bi anw ɲɛna ko entraîneur ko problème don mɔgɔ wɛrɛw nana k'o cayara nin ko bɛɛ an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ fédération yɛrɛ ka ci pewu fédération ka bɔ yen entraîneur a bɛɛ ka bɔ yen joueurs bɛɛ ka taa ko kuraw ka na an ka dɔnsen kura ta